हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। चलता आज बनइबा झुड़ुंग आलू भजा रेसिपी। आलू झुड़ुंग भलसे काटी नवा, गोटे कड़े बसई किसी तेल ऐड करनवा आ किसी सुखिया लंका को ऐड करनवा। सेटा टिके फुटीगला पर जीरा सरसो ऐड करनवा आ किसी काटिक रखिया परिबा को ऐड करनवा। स्वाद अनुसार लूण को ऐड करनवा आ किसी हळदी गुंड को ऐड करनवा। देन ताको भलसे मिक्स करनवा। ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାଦେହରେ କିଛି କରି ପାଉଡରକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଭର ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା ଭଲସେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା। ଯଦି এই ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।